ایک قوم جو اپنی تلوار سے نہیں اپنی ترازو سے پہچانی جاتی تھی۔ بس تھوڑا سا ہی تو کم ہے، کون سا کسی کو پتہ چلتا ہے۔ ایک قوم جو لوگوں کو قتل نہیں کرتی تھی مگر ان کا حق روز بالکل خاموشی سے مار دیتی تھی۔ آؤ آؤ سستا مال، یہ ریٹ کہیں اور نہیں ملے گا، جلدی کرو، بھیڑ ہے، تھوڑا اور دے دو بھائی، پورا ناپ تو دو۔ اور پھر ایک دن اسی قوم نے اللہ کے نبی سے کہہ دیا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک دعوت تھی، اور جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کو دعوت دے تو پھر رحمت دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ مدین، وہ شہر جہاں تجارت صرف کام نہیں تھی بلکہ زندگی تھی۔ یہاں صبح سورج کے ساتھ بازار کھل جاتے تھے، ترازو سیدھی کی جاتی تھی، سکے گنے جاتے تھے، اور منافع دن کا پہلا مقصد ہوتا تھا۔ آج کا دن اچھا شروع ہونا چاہیے، منافع پہلے۔ بازاروں میں شور ہوتا تھا، آوازوں کا جنگل ہوتا تھا، ہر چیز بکتی تھی، مگر ایک چیز جو کہیں نظر نہیں آتی تھی وہ تھا انصاف۔ جلدی کرو، سستا ہے، یہ آخری ریٹ ہے۔ ناپ میں تھوڑی سی کمی یہاں چھوٹی بات سمجھی جاتی تھی، تول میں ہلکا سا دھوکا یہاں ہنر کہلاتا تھا، جو پورا حق دیتا اسے بے وقوف کہا جاتا، اور جو حق کھا جاتا اسے عقل مند سمجھا بھائی جاتا۔ پورا ناپ تو دو۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے، اس دنیا میں وہی زندہ رہتا ہے جو تیز ہو، سیدھا چلنے والا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ پورا ہے، فکر نہ کرو۔ ٹھیک ہے، آپ پر بھروسہ ہے۔ ضمیر یہاں بوجھ تھا اور سچ نقصان۔ اسی مدین کے بیچ اللہ نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا، نہ وہ بادشاہ تھا، نہ کوئی سردار، نہ تجارت کا مالک، مگر جو اس کے پاس تھا وہ پوری قوم کو بے چین کرنے کے لیے کافی تھا۔ حق۔ اس کا نام تھا شعیب علیہ السلام۔ میں کوئی بادشاہ نہیں، میں صرف حق لے کر آیا ہوں۔ وہ بازار کے بیچ کھڑے ہوتے اور لوگوں سے کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ناپ اور تول پورا رکھو، لوگوں کے حق کم نہ کرو۔ یہ باتیں سخت نہیں تھیں مگر یہ باتیں مدین کے جھوٹ پر سیدھا وار کرتی تھیں، اور جب جھوٹ پر وار ہو تو پھر سب سے پہلے غصہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ہمارا کاروبار خراب کرے گا۔ شعیب علیہ السلام روز بازار کے بیچ آتے رہے، کبھی صبح کے وقت، کبھی شام ڈھلنے سے پہلے۔ وہ صرف ایک دن نہیں بولے، وہ صرف ایک مرتبہ نہیں سمجھائے، وہ بار بار آئے، کیونکہ نبی لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے۔ وہ کہتے، اے میری قوم، میں تم پر نگرانی رکھنے والا نہیں ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مگر مدین سننا نہیں چاہتا تھا۔ بازار کے سردار آپس میں دیکھتے، پھر ہنس کر کہتے، دیکھو یہ ہمیں ایمانداری سکھا رہا ہے۔ واہ بھائی، نیا استاد آ گیا ہے۔ کوئی کہتا، اگر ہم پورا ناپ دینے لگیں تو ہمارا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر فائدہ ختم ہو گیا تو ہم باقی قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ان کے لیے ایمانداری دین نہیں تھی، وہ صرف نقصان تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اللہ تمہیں کم دینے کا حکم نہیں دیتا، وہ تمہیں صاف رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ مگر یہ بات ان کے دلوں کو چبھ گئی۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اپنا مال کیسے استعمال کریں؟ کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم کہتے ہو؟ یہ صرف سوال نہیں تھے، یہ تانے تھے، یہ ٹونٹس تھے، اور جب نبی کو تانے دیے جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ قوم کا دل بند ہو چکا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے پھر بھی نرمی نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں غلط کام سے روکنے آیا ہوں، میں تم سے تمہارا مال چھیننا نہیں چاہتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے سامنے صاف رہو۔ مگر مدین کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا پھر ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم اللہ کے بعد تمہاری مرضی پر چلنے لگیں؟ ہم کبھی اس راستے کی طرف واپس نہیں جائیں گے جسے اللہ نے حرام کیا۔ یہ الفاظ مدین کے لیے بہت بھاری تھے۔ قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ بات بولی
जो हर तबाही से पहले बोली जाती है। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो, अगर वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो, तो हम पर अजाब ले आओ। अगर तुम सच्चे हो और वाकई अल्लाह के भेजे हुए हो तो हम पर अजाब ले आओ। और इस जुमले के बाद शुएब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, क्योंकि जब कौम खुद अजाब मांग ले तो फिर नबी समझाता नहीं, सिर्फ इंतजार करता है। उस दिन के बाद मदियन वैसा नहीं रहा। कोई चीख नहीं थी, कोई आग नहीं थी, कोई जमीन फटने का मंजर भी नहीं था, मगर कुछ था जो धीरे धीरे हर चीज को बदल रहा था। सूरज पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा। उसकी रोशनी सिर्फ चमक नहीं रही थी, वो जल रही थी। धूप में खड़े होना मुश्किल हो गया, सांस लेना भारी होने लगा, और पानी पीने के बाद भी हल्की सी राहत मिलती, फिर गर्मी वापस आ जाती। लोग कहने लगे, इस साल गर्मी ज्यादा है। किसी ने कहा, यह मौसम का मसला है, हर शहर में ऐसा होता रहता है। इस साल गर्मी ज्यादा है, ये मौसम का मसला है, हर शहर में ऐसा होता रहता है। बाजार फिर भी लगते रहे, तराजू फिर भी चलती रही, धोखा फिर भी होता रहा, मगर अब हर चीज के साथ बेचैनी भी बिकने लगी थी। बच्चे दिन में ज्यादा रोते थे, बुजुर्ग ज्यादा थक जाते थे, और रात को नींद टूट टूट कर आती थी। लोगों के चेहरों पर पसीना था और आंखों में एक ऐसी उलझन जिसे वो नाम नहीं दे रहे थे। शोएब अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा। उन्होंने कौम से कहा, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये सिर्फ मौसम नहीं है, तुम अपने रब की तरफ रजू करो। मगर मदियन ने फिर हंस दिया। उन्होंने कहा, तुम हर बात को दीन से जोड़ देते हो। हर शहर में गर्मी होती है, इसमें अल्लाह का अजाब कहां से आ गया? ये वो लम्हा होता है जब इंसान सब कुछ महसूस करता है मगर तस्लीम नहीं करता। कौम के सरदार आपस में मशवरा करते। कोई कहता, बाजार बंद हुए तो नुकसान हो जाएगा। लोग डर गए तो तजारत रुक जाएगी। हमें सोचना होगा कि क्या करना है। कोई बोलता, लोग डर गए तो तिजारत रुक जाएगी। और फिर वो फैसला होता जो हर बार होता है, सब कुछ नॉर्मल रखो। गर्मी के बावजूद बाजार खुले रहे, तराजू झुकती रही, और हक फिर भी कम दिया जाता रहा। मगर हवा अब सिर्फ गर्म नहीं थी, वो भारी हो गई थी। ऐसी लगती थी जैसे सीने पर बोझ रखा हो। रात के वक्त भी सुकून नहीं मिलता। रात ही सोना मुश्किल हो गया है। चेहरे सब पसीने से भीगे हुए हैं और दिल बेचैन है। लोग अपने घरों के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखते। कोई कहता, शायद बारिश हो। कोई बोलता, बादल आ जाए तो ठंडक मिले। शायद बारिश हो, बादल आ जाए तो ठंडक मिले। काश कुछ हो जाए। और फिर आसमान ने बदलने का इशारा दिया। दूर से एक बादल उभरा, गहरा, धीमा और बिल्कुल खामोश। लोगों ने उसे देखा और पहली दफा उम्मीद महसूस की। किसी ने कहा, यह रहमत हो सकती है। किसी ने कहा, अल्लाह ने शायद हमारी सुन ली। देखो, कुछ बदल रहा है। बादल आ रहा है, बिल्कुल खामोश। ये रहमत हो सकती है, अल्लाह ने शायद हमारी सुन ली। काश ऐसा ही हो। शोएब अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, क्योंकि नबी जब इस तरह का साया देखते हैं तो वो सिर्फ मौसम नहीं देखते, वो फैसला देखते हैं। मगर मदियन अभी भी समझने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, देखो, हम सही थे, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम सही थे, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और इसी गलत तसल्ली के साथ लोग उस बादल की तरफ देखते रहे। उन्हें क्या पता था कि ये बादल ठंडक का पैगाम नहीं, बल्कि खत्म होने का इशारा है। बादल धीरे धीरे करीब आता रहा। न गरज थी, न बिजली, न हवा का शोर, बस एक गहरा साया जो मदियन के ऊपर फैलता चला गया। लोग उसके नीचे जमा हो गए। बच्चे माँओं के करीब हो गए, बुजुर्ग जमीन पर बैठ गए। साया ठंडा था, गर्मी का बोझ हल्का सा कम महसूस हुआ। लोग बोल उठे, देखा, हम गलत नहीं थे,
ये रहमत है। देखो, हम सही थे। मगर ये रहमत नहीं थी, ये अज़ाबे यौमुज़्ज़ुल्ला था, साए का दिन। जब सब लोग उस साए के नीचे इकट्ठा हो गए, जब किसी ने वापस जाने का सोचा भी नहीं, तब आसमान ने अपना चेहरा बदल लिया। साए के अंदर से आग गिरनी शुरू हुई, न ऐसी जो फौरन जला दे, बल्कि ऐसी जो सांस को बंद कर दे। जिस्म जलने लगे, कपड़े आग पकड़ने लगे, लोग भागने लगे, मगर जिधर जाते आग उनसे पहले होती। और फिर एक आवाज आई, ऐसी आवाज जो कान से नहीं सीधा दिल से गुजरी। ये सहहा थी। लोगों के दिल फट गए, सांस रुक गई, चीखें जमीन में दफन हो गईं। और फिर जमीन ने भी अपना फैसला सुना दिया। जमीन लरज उठी, घर झुक गए, बाजार टूट गए। ये राजफा थी। जो खड़े थे गिर गए, जो भाग रहे थे वहीं रुक गए, और जो गिरे फिर कभी उठ न सके। वो हाथ जो तराजू झुकाकर हक खाते थे बेहरकत हो गए। वो जुबानें जो नबी का मजाक उड़ाया करती थीं हमेशा के लिए खामोश हो गईं। मदियन, जो कुछ देर पहले एक शहर था, अब सिर्फ मिट्टी और खामोशी था। न कोई बाजार बचा, न कोई साया, न कोई आवाज, सिर्फ एक दिन जो अपना नाम छोड़ गया, यौमुज़्ज़ुल्ला। फिर खामोशी रह गई। वो शहर जो कभी आवाजों से भरा रहता था अब बिल्कुल बेआवाज था। न बाजार की चीख, न सिक्कों की खनक, न तराजू की आहट, सिर्फ मिट्टी और हवा। घर टूट चुके थे, दीवारें झुकी हुई थीं, और जहां कभी जिंदगी चलती थी वहां अब सिर्फ लाशें थीं। कौम शुएब अपने ही घरों में इस तरह गिर चुकी थी जैसे कभी यहां बसी ही ना हो। अल्लाह कुरान में इस मंजर को सिर्फ एक जुमले में बयान करता है, मगर उस जुमले का बोझ सदियों पर भारी है। वो अपने घरों में औंधे परे रह गए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उस खामोश बस्ती के बीच खड़े हुए। उनके चेहरे पर जीत नहीं थी, क्योंकि नबी कभी तबाही पर खुश नहीं होते। उन्होंने अपनी कौम की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। मैंने तुम्हें समझाया था, मैंने तुम्हें रोका था, मगर तुमने हक को झूठ कहा, तुमने नसीहत को मजाक बनाया, और तुमने अपने हाथों से अपना अंजाम लिखा। ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था, मैंने तुम्हें समझाया था। ये अल्फाज गुस्से के नहीं थे, ये अल्फाज अफसोस के थे। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती से रुख मोड़ लिया, क्योंकि जब फैसला हो चुका हो तो नबी रुकता नहीं। अल्लाह ने कुरान में ये भी बयान किया कि ये अजाब अचानक नहीं आया था। इससे पहले कौम को समझाया गया, नबी भेजा गया और मोहलत दी गई। मगर जब उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, तब उनका वक्त पूरा हो गया। ये सिर्फ एक कौम का अंजाम नहीं था, ये अल्लाह का कानून था। जो कौम हक को बोझ समझ ले, जो ईमानदारी को नुकसान कहे और जो नबी की बात पर हंसे, वो ज्यादा देर नहीं टिकती। कौम शुएब इस कानून की एक मिसाल बन गई और उनका शहर इबरत। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कौम शुएब मिट्टी बन चुकी है, मगर उनका तरीक़ा अभी जिंदा है। आज भी बाजार लगते हैं, आज भी तराजू चलती हैं, और आज भी मुनाफा इंसाफ से ज़्यादा अजीज होता है। आज भी लोग कहते हैं, थोड़ा सा कम देने से क्या होता है, सब ऐसा ही करते हैं। एक लम्हा के लिए भी अपनी जिंदगी पर सोचने पर मजबूर किया हो तो इस पैगाम को आगे पहुंचा दो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये इबरत और लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। और कमेंट में लिखो अल्लाहु अकबर, ताकि याद रहे कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है।